حزخنا بوينا بيخات عمو جمس مدفع خاسم عخته وازمو سلام تعنا هبلنا كوران تخاتلتي زينا سيه عيلتاوي زينانا حيزنا قريبنا لنا مسانا قنكم كتكتاتلو بخبرين عدم فلما قندر استازينام سراوي التجراي حاد العلوي أزازي سراوي فاشيست أبي حمد كمز ما رخافليتو إزيا حاد جنبار سراحوي تتي فاشيست مريحو كواجز سنة عصوب أبي جانو حيل تاتمك لخال تجراي ودي قالهم أب تجراي زلو ج قبل عليه حزبي أسمبادي خونات فاتيرو خمزلو سبات بسنكيت ميتي موتو علو مع خنات عنا عنيوم مجهز دك أنستيو جانينو علو إلهم دايركتور ودوت عنا علم دكتور تيودروس عدحانم 5 مليون حزب تجراي تسأبي سواء رديت خوينهم كم زلون توم دايركتور جالس أمالو توساقي نباهم كنبلينام إثيوبيا سودان بعيني علم لخم حبرسب بوتا النتغيرين قدمي عامتات إثيوبيا قندي محزا أمريكان أوروبان يانيرا سودان بانصارو بمعاقبات تتلالفتن نفتر تير عدوان التحجز أبس اللي مزقب أمريكا كاف سفرة عدتات نيرا مرحيا عمر حسن البشر دما بعالم اللخاوي بيت فردي ICC تخصيصو زدلن ناو كالولو تعدتان توصيو دما بإنتربول تتحيزو تقرر زئلش سبنيرو لوميقن ازي بقلباتيو بخمي أب كل بينشانقول عطوات قومز بزوسر ومتقعتي بركز بلو سراويت إثيوبيا كمستقتلو تحبيروم أبزوا متكل وردا قوبا أبستقبر متقعتيو زوم أبلا سراويت أبي استدمسسو وردا قوبا مالت تعبي قدب أباي زهنة ألو زلو خواي خوينو توم عطوات دما أب كربار حقاتيوم نت سراويت زد قعزلهم بتوسخي دما أب إثيوبيا كبيد حدقات أميتا أنسلاليو كم زركب تحبيروم أبز حدقا بركز بلو زيقاتات نحدقا متزك على كم زخونن زيكا يخونون قلطف سقومتي كم زادلين يقلت علوم زبلون كالو زرزر زيانات حزنا قريبنا لنا مسانا صالحون كتكتاتلو نعدم نافت فلاماي زينانا كنحلف فلاماي زينانا زخون وعلو جغانو حايلتات مكل خال تقرايوم سراويت تقراي حاد العلوي أزاز سراويت فاشيست أبي حمد كمز ما رخفليتوم زياب حاد جنبار سراويت فاشيست مريحو كواجز أنا عصوب أب إد جغانو حايلتات مكل خال تقراي ودي قالهم أب سمون كجلز كمز أنا عسرا العلو تأزز سراويت أبي حمد إيدوم نسراويت تقراي هو ميم زوم ببا أفتو زد السقو زلو وررتي صحيهم كتعرب تقرارب بمهلوا أب أزيو كبيد رعدي أتيوم اللوم أب سلست معلتي كنزاز مويلوم زأتوون أب سلست سمون زازي بنا يلوم زأوجو كينات تقراي زي عكوت جوهاري خوينو وجحت الحيط أبصم اللوم جينا سراويتنا كم كل خلنا متقعد سجاجرو نسألاتو مأتون موس إن خليو ببا أنفتو يدم الصمن حيلو مدخمان اللو زي بدواوي متقعتي غوريلا فايتينج بوانانت حيلس ألاعي بمدخام ناو قطاوي متقعتي مسغغار زعلم خوينو ناغودنا عاوز دوسد تمراص إيميل مخانو سموياتي عودي غلطو بزي دبايو كم سراين تخوينو نسألايخا غزيف كيسارا نابصحخا وحود تخسرلو خوينو أب فيتنام تشاينان بقاندو استسرحلو سلتيوم سراويت تقرايون بزي ميلايو كاب اقرنيا كسام ميكانايزر كفلا سراويتات زدمسسن እና ደምሰሰን ዘሎም حيز በጽሕና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ንግዚኡ ሱማብ ዘይንገርጾ ቦታ ብዙ ወሰዱ ሃንደ ቤታዊ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ደምሱ ነቲ ፋሺስት ሰራዊትና መርሕ ዝነበረ لعلواي أزاز دما ماري خالوم زي معرجو ليتنال كولونيل زخونة مرحي سراويت فاشيست أبي حمد أبير سراويتنا أتيو كم زركمن سمو دما أو كربا كم زغلازن زرخاونا يو حبريتا يملاخت بحافشا سراويت تقراي برجيروم نادم ساسه كفلات سراويتوم ناد أخي هجمالوم تقراي بجغان دقا حالواتان دحنناتان كترغاغزيا عاوت نتقراين جغانو دقي عباي حاجر تقراين أب تقراي زولو أب لعلي حزبي أسنباري خونتات فتيرو خمزلو سبات بسنكيت إميتي موتو كامزلون مأخلات عنا عانيوم يوم مجهز دك أنستيو غنينو اللويلوم دايركتور ودبت عن علم دكتور تيودروس عدحانم 5 مليون حزب تقراي تسأبيتي سبعي رديت خوينوم كامزلون اتوم دايركتور غاليتوم ناي نوبل سلام شلمات تعواتاي أبي حمر سراويت تهاجر أم ودعتا
ወርሒ ሕዳር ናብ መቐለ ኣትዮም ዓወት እንተኣወጁውን ውግእ ቀፂሉ እቲ ናይ 6 ኣዋርሕ ግጭት ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ልዕልነት ይካየዳሉ ቴዎድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፌስቡክ ዝወፀ ቪድዮን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነትን ዘተሓሳስቡ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሓደ ቃል ክገልጾ እንተኮይነ ዘሰንብድ ዝብል ቃል እዩ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኣስታት 5 ሚልዮን ህዝቢ ይኽልል ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮ ኣሎ 91 ሚእታዊ ረድኤት ምግቢ የድልዮ ብሰንኪ ጥሜት ብዙሓት ሰባት ሞቶም ጀሚሮም ኣለው ከቢድን ሕሱምን ሕፅረት ኣመጋግባ ሰፊሑ እውን ኢሎም ንሶም ካብዚ ብተወሳኺ ኣሚኣሊታ ሽሓት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ልዕሊ 60,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም ዝፍጸም መቕተልትን ጾታዊ ዓመፅን ሰፊሑ ኢሎም ዶክተር ቴዎድሮስ ኣድሓኖም ኣስገዳድ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብሰፊሑ ዝፍጸም ብሓቂ ኣብ ዓለም ዝኾነ ይኹን ቦታ በዚ ደረጃ ዝተፈጸመ አይመስለንን አገልግሎታት ጥዕና ዓንዮምን ተዘሪፎምን መብዛሕትኦም አይሰርሑን ዘለው ብዘይ አፈላላይ ግልጽ ዘይኾነን መቅታል አሎ ኢሎም ዓዶም ኣብ ዝኾነ ትግራይ ኩነታት ኮቪድ-19 ዝተሓተቱ ዶክተር ቴዎድሮስ ኣድሓኖም ምስቶም ካልኦት ቀልውላዋት እንትርአ ቀዳምነት ዝወሃቦ አይኾነን ኢሎም ሓቂን ምዝራብ ብዛዕባ ደረጃ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣብ ንዘራረበሉ ኩነታት አይኾናን ዘለና ምክንያቱ ካልኦት አገደስቲ ዛዕባታት አለው ኢሎም ሓደ ኣብ መንጎቶም ኣዝዩ ብቕልጡፍ ክፍትሕ ዘለዎም ሽግራት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዝ ከቕርቡ ሙሉእ ብሙሉእ ከኣቱ እዩ መራሕቲ ዓለምን ትካላት ረድኤትን ናብቶም በቲ ቀልውላው ኣዝዮም ተጠቕዑ ከባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ተበጻሕነት በተደጋጋሚ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ሕብረት ኣውሮፓ ናብቲ ከባቢ ረድኤት ከይኣቱ ይፍጸም ንዘሎ ምዕጻው ብምውጋዝ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃም ዝሓለፈ ዓረቢ ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተመዛቢዮም ዝርከቡ 1.7 ሚልዮን ሰባት እውን ንኸቢድ ሰብኣውን ቅልውላው ከም ዝተቃልዑ ዝንገር ቅድሚቲ ኩናት ዝሓሸ ዘርጋሕ ሽፋን ጥዕና ከም ዝነበራ ዝግለጽ ትግራይ ድሕርቲ ኩናት ልዕሊ 70 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ከም ዝዓነወን ከም ዝተዘረፈን ትካል ዶብ ኣልዋ ሓካይም ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ ገሊጹ እዩ ንመንግስቲ ፌደራል ብምሕጋዝ ኣብ ክልል ትግራይ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ ብብዙሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሱ ሰራዊት ኣራዊት ኤርትራ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዘድዮም ሰባት ከይበጽሕ ይኽልክሉ ከም ዘለው ውዱ ሕራት ሃገራት ከም ዘረጋገጸ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምግላጹ ይዝከር ምክትል ፈጻሚ ስራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ብገለ ኣብቲ ምኽባር ሕጊ ብዝብል ተጀመረ ኩናት ወፍሪ ዝሳተፉ ዘሎ ኣካላት ሓረስቶት ከይሓርሱ ዝብል ወፍሪ ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ምእንቲ ክሃልቕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ገሊጹ ነይሩ እዚ ናትና ሓገዝ ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ንምብጻሕ ዓብዪ ዕንቅፋት እናፈጠረ ኢሎም ዶክተር ቴዎድሮስ መብዛሕትኦም ትካላት ጥዕና ኣብ ዝዓነውሉ እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ውድብ ጥዕና ንኮሌራ ንፍዮን ካልኦት ለበዳታት ዝሻቅሉ ኣለዎ ኢሎም ዶክተር ቴዎድሮስ ኣድሓኖም ናብ ዝቕጽል ዜናና እንትንሓልፍ ድማ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክሪና ቅድሚ ዓመታት ኢትዮጵያ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ነይራ ሱዳን በኣንጻሩ ብመዓቀባት ዝተጠላለፈት ንፈጠርቲ ረዓዳውያን እትሕግዝ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣሜሪካ ካብ ሰፈራ ዓድታት እያ ነይራ መራሒ ዑመር ሓሰን አልበሽር ድማ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ICC ተኸሲሱ ዝድለን ናብ ካልኦት ዓድታት ተወፂኡ ድማ ብኢንተርፖል ተሓይዙ ክቐርብ ዝእለሽ ሰብ ነይሩ በኣንጻሩ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዓሪዱ ረዓቢ ዝፈጥር شباب نموجا بأمريكا تحريا بحدا بمخان استواجتن بزح عقميت الجوجل كداخم سراوي تعليقها استفعلمت تجريا تقصر نبرت بزيد ما بزح وتدراوين فاينانساوين دقف كأمريكان مشاركتان رخيبة ሱዳን ግን አመዝጋው አሜሪካ ደጋፊት አልቃይዳን አልሻባብን ተሃይላ ዓለም ለኻይት ካላት ገንዘብ ለቃሕ ከይባኣ ካልኦት ሃገራቱን ምሕዝነተን ኣብ ጥርጣረ ከእትዋ ተገይሩ በኢኮኖሚ ይኹን በዲፕሎማሲ ሰንሰን ክትብል ኮይና እያ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኡ ዝተሃለ ለውጢ እቲ ኩነታት ከም ሕልሚ ተቃይሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኡ ተባሂሉ ብምዕራባውያን ተሸለመን ዝወደስዎን መራሒ ከም መድራጉሕ ቁልቁል እንትምዘግዘግ አሜሪካን መሓዙታን ዓይነን ናብ ሱዳን አዚረን ኣብ ሱዳን ንዓልበሽር ብዕልዋ መንግስቲ ገሊጹ ዝመጽ ሓይሊ ብእኒ አሜሪካ ይውደስን ይሽለምን ኣሎ ቅድሚ ሰሙን ምብራቅ አፍሪካ መጽኦም ዝነበሩ ምኩር ዲፕሎማት አሜሪካ ጄፍሪ ፌልትማን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ ትክክለኛ ሃዲድ እዩ ዘሎ ኢሎም ንኢዶምን እዮም ኸይዶም በአንጻሩ ናይ ኢትዮጵያ ትራንስፎርሜሽን ኣብ ሕቶ ምልክት ከም ዝኣተወን ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘሎን ናይዚ ቀንዲ መርኣያ ገይሮም ዝጠቀስዎ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት እዩ ኣብ ሰሙን ኣብ ፈረንሳይ ዝተኻይደ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ድማ ንሱዳን ዓብይ ዕድል ሒዙ ዝመጽ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ፈረንሳይ ንሱዳን ኣለቂሓታ ዝነበረት ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ሰሪዛትላ ብተወሳኺ ድማ 1.5 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ክትባ ተስማዕምዕን ኣለዋ
ሃገራት ጀርመንን ጣልያንን ብድምሩ 1.8 ቢልዮን ዶላር ልቃሕ ክስርዛላ ተስማምዐን እዚ ንሱዳን ዓብይ ዓወት ተባሂሉ በማሕበረሰብ ዓለም ውዳሰ እናተዋሃቡ እዩ ኣሜሪካ እንተኾነት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ምስ ኬንያን ሱዳንን ዓብይ ቀጠናዊ ምትሳር ከም ትደሊ እናገለጸት እያ ኢትዮጵያ በአንጻሩ ብሰንኪ ኣብ ኩናት ትግራይ ዘብጽሓቶ በደልን ዕንወትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም እናተፈለየትን ብሕታዊ ምሕዝነታ ምስቲ ዓለም ብውልቀ ምልክነቱ ዝፈልጦ ሰይጣን ኢሳያስ አፈወርቂ ጥራሕ እናኾነ ይመጽኣሎም ይትረፍዶ ሓድሽ ልቃሕ ክፍቀደላ እቲ ዝተለቃሕቶውን ክትምልስ ኣይትኽእልን ተባሂላ ደረጃ ተዋሂዋሎም በዚ ድማ ቅድመ ዋርሕ ንጉጅለ ዒስራ ዘቕረበቶ ዕዳ ይሰረዘለይ መልሲ ክሳብ ሕዚ ኣወንታዊ ምላሽ ኣይተዋሃወን ሙዲስ ተባሃለ ናይ ሃገራት ዕዳ ዘጽንዕ ትካል ኣብ ሰሙን ኣብ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ካፍተን ልቃሕን ክምልሳ ዝጽገማ ሃገራት ኣብ ቅድሚ ሰሪዕዋሎም እዚ ድማ ኣለቃሕቲ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎን እምነት ዝሽርሽርን ኢትዮጵያ ልቃሕ ንምርካብ ዘጽግመላን ይኸውን ይብሉ ሰሞያ ስነቁጠባ መሓዛ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ሱዳን ሰሰናይ ገጥማ ትምኒተና እዩ ናብ ቀጻሊ ዜናና ሓሊፍና ኣለና ኩራንን ተኸታተልቲ ዜና ስየም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዕጡቃት ጉሙዝ ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ጉባ ኣብ ዝተገበረ መጥቃዕቲ እዞም ኣባላት ሰራዊት ኣበይ ከም ዝተደምሰሱ ዝተገለጸ ወረዳ ጉባ ማለት ዓብይ ግድብ ኣባይ ዝህነጸሉ ዘሎ ከባቢ ኮይኑ እቶም ዕጡቃት ድማ ኣብ ቀረባ ርሕቀትዮም ነቲ ሰራዊት ዘጥቁዕ ዘለዉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ብዙሕ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ኣይዘረብን እምበር መዓልታዊ ኩናት ዘሎም እዚ ኣብ መንጎ ብተስፋፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ውድብ ሓርነት ጉሙዝን ዝግበር ኩናት ዓመታት ኣቆፂሩ ኣሎም እዚ ክልል ብፍላይ ዞባታት መተከልን ካማሽን ኣዝዩ ልሙዕን ምቹውን ተሓራሲ መሬት ዘለዎ እንትኸውን ነዚኦም ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ናትና ኢሎም ናብ ሕምስምስ ኣትዮም ዘለዉ በዚ ግጭትን ረብሻን ብሰላም ምኽባር ኣመኽንዮም ከኣትሞ ርስትና ኢሎም ክሕዙ እዩ ድሌቶም ተወለድቲ ከባቢ ድማ ዓድና ሓሊፍና ይንህምን ኢሎም በረኻን ዱሩን ምሕዳር ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ተቆፂሩ ኣብዚ ደማዊ ግጭት ብርክት ዝበሉ ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝተቐተሉ ይሕበር ሎሚ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘሕብሮ ድማ ብለይቲ ኣድብዮም ዝኣተው ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ወታደራት ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ከም ዝቐተሉን ብርክት ዝበለ ዕጥቂ ከም ዝመንዝዑን ይሕበር ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ከም ዝተቆጻጸሩውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ዝዳወ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ካማሽን ኣሱሳን ዝበሃሉ ሰለስተ ዞባታት ይርከቡ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዞባታት ቅድሚ ሕዚ ብሰንኪ ብዕጡቃት ብተደጋጋሚ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብዙሓት ሰባት ንሞትን ምምዝባልን ከም ዝተሳጥሑ ይዝከር ኣብ መንጎ እዚኦም ንነዊሕ እዋን መጥቃዕቲ ክፍጸምሉ ከም ዝጸንሐ ኣብ ዝግለጽ ዞባ መተከል ኮማንድ ፖስት ካብ ዝጣየሽ ኣዋርሕ ተቆፂሮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ዕጡቃት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልቲ ሃገር ሓዊሱ ሰብ መዚ ትኽልል እውን ገሊጾም ነይሮም ኣብዚ ናብ ካልእን ዝተፈጸሙ ቅትለታት ሲዕቡ ሓይልታት ጸጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኢድ ኣለዎም ዝተባሃሉ ኣብ ማሕበር መንግስትን ፌደራልን ክልልን ዝርከቡ ኣመራርሓታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓሉን ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝተቐተሉን መንግስቲ ዋላ ይግለጽ እቶም ዕጡቃት ግን መጥቃዕቶም ቀጺሎም ኣለዉ ንሕርሻ ዝውዕል ሰፊሕ መሬት ዘለዎ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ኢትዮጵያ ሱዳን ግብጽ ዘዋጥ ዘሎ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ዝርከበሉ ከባቢ እዩ ኣብቲ ክልል ኣስታት 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝርከብ ዩኒሴፍ ቅድሚ 2 ዓመት ዘውፅኦ ሓበሬታ የመላኽት ናብ ናይ መወዳእታ ዜናና ሰጊርና ኣለና ክቡራትን ኩራናን ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ጥሜታ አንጸላልዩ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ኣብዚ ሓደጋ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ንሓደጋ ሞት ዘቃልዕ ከም ዝኾነን እዚ ከይኸውን ቅልጡፍ ስጉብቲ ከም ዘድልን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 24 ሚልዮን ተጸባይ ሓገዝ እዩ ወይ ድማ ብሴፍቲኔት ዝመሓዳደር እዩ እዚ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ኣሃዝ እንትኸውን ሕዚ ግን ብብዙሕ ቁጽሪ ወሲኹ ከም ዘሎ ይሕበር ሎሚ ዝወፀ ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ቀጸልቲ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብሚልዮን ዝቁጸሩ ዜጋታት ንጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ መጻኢ ክረምቲ ምሕራስ ተዘይኽኢሎም እኹል ሰብኣዊ ረድኤት ተዘይበጽሕሎምን ከቢድ ሓደጋ ክበጽሖም ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ግጭታት እውን ነዚ ሓደጋ ጥሜት ዘቃልዑ ከም ዝኾኑ እቲ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ጽድያ ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ኣብ ክልል ሶማሊ ዘለዎ ወራር ዕስላምበጣ ተወሰኽቲ ምኽንያታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዜና ስየ ንለማዓንቲ ዝሓዝናልኩም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሓኹም ብጣዕሚ ነመስግን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ብምግባር ስድራ ስየ ኢንተርቴይንመንት ኾኑ ዘለኩም ሓሳብ እውን ግለጹና ዝሓቢርኩምና ብምጽናሕኹም ነመስግን ሰሰናይ ንዓኹም